नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानकु स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो तो राज्यर समस्त चाषी और भाई भौणी मानक पई आउ गुटे नुआ एवं इम्पोर्टाट अपडेट रही। तो पूर्वर आमे राज्य रे थिबा तीनोटी कृषक आईडी संपर्क में डिटेल्स आलोचना करिथिलु जो थिरे राज्य रे थिबा समस्त चाषी और भाई भौणी माने जदि सरकार तरफ मिलुवा समस्त सुविधार लाभ पाइबा पई चाहुचंती ताले सेमानक पाखरे तीनोटी कृषक आईडी रहिबा निहाती दरकार। एवं ता सहित आमे प्रथमे जो कृषक आईडी विषय आलोचना करथिलु जोड़ा थिला एग्रीसेंटर फार्मर आईडी जोटा को आपण माने आवेदन करिया पई चाहुथिले ऑफलाइन ले फॉर्म फिलअप करी निज ब्लॉक रो एग्रीकल्चर ऑफिसर सहित जोगाजोग कले आपण मानकर एग्रीसेंटर फार्मर आईडी क्रिएट हो पारुथिला। ए विषय डिटेल्स वीडियो मु ऑलरेडी चैनल रे अपलोड कर देछि। जदि आपण माने से वीडियो देखि नांती डिस्क्रिप्शन ले से वीडियो रो लिंक अछि आपण माने जाई देखि पारिबे। एवं दुई नंबर रे जो कृषक आईडी टी रहिछि जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट तार नाम रही कृषक ओडिशा फार्मर आईडी। एवं मन रखु कृषक ओडिशा फार्मर आईडी जदि आपण माने थरे रजिस्ट्रेशन ठीक भाव में करे नउचंती ताहले आपण मानकु सीएम किसान टू आरंभ करी मुठ 59टी योजनार लाभ आपण माने गुटिए कृषक आईडी माध्यम रे पाई परिबे। तो निहाती आपण मानकु गुटे आश्चर्य भली लागुथबो किंतु मु आपण मानकु आज पूरा लाइव देखैबी एमिति वीडियो आपण माने वर्तमान सुधा देखि नथिबे एवं केही मध्ये आपण मानकु कहि नथिबे जे कृषक ओडिशा रजिस्ट्रेशन जदि आपण माने करूचंती केवल सीएम किसान नुहे सीएम किसान सहित आहुरी 59टी योजनार लाभ आपण माने एही आईडी माध्यम रे पाई परिबे। तेणु आसंतु कृषक ओडिशा आईडी कौन याको आपण माने केमिति रजिस्ट्रेशन करिवे एवं रजिस्ट्रेशन कला परे एथिरे आपण मानकु कोन कोन लाभ मिलिबो से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स जानिबा। ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करथुबे वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे। तो देखंतु चाषी मानक पई फार्मर आईडी जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट कारण फार्मर आईडी टी चाषी पाखरे थिले बा चाषीटी जदि निजर रजिस्ट्रेशन सठी भाव में करिछि ताले विभिन्न समय रे आपण मानकु विभिन्न प्रकार सरकारी सुविधा मिलिथाय। जेमिति कि आपण माने समस्ते जानिथिबे समस्ते आपण मानकु मध्य कहिथिबे जे कृषक ओडिशा रजिस्ट्रेशन आपण माने कले आपण मानकु केवल जो सीएम किसान योजनार टंका मिलिथाय किंतु ताहा नुहे कृषक ओडिशा रजिस्ट्रेशन जदि आपण माने थोड़े ठीक भाव में करूचंती ताले एठी आपण मानकु केतेडी योजनार लाभ मिलिबो ताहा आपण माने जानि रखिबा निहाती दरकार। आपण माने जानिथिबे राज्य सरकार तरफ आउ गुटे पोर्टाल रहिछि जोटा कि गो सुगम पोर्टाल से गो सुगम पोर्टाल ले आपण माने पाखापाखि 59टी योजनार लाभ नहीं पारिबे केवल सीएम किसान नुहे ता सहित आम कृषि आम कृषक साथी एवं एही भली बहुत सारा लाभ आपण माने कृषक ओडिशार फार्मर रजिस्ट्रेशन ले पाई पारिबे। चलंतु कृषक ओडिशा रजिस्ट्रेशन विषय रे आउ किछि इंपोर्टेंट अपडेट जानिबा। तो देखंतु कृषक ओडिशार जो फार्मर आईडी बा कृषक परिचय पत्र होउची ओडिशा सरकार द्वारा प्रदान करा जाउतबा एक अनन्य डिजिटल परिचय नंबर बा यूनिक आईडी आपण मानकु गोटे प्रदान करा जाय। एथिरे आपण मानकर कोन रही थाए ना चाषी भाई भौणी मानकर आधार सहित एथिरे लिंक होई थाए निजर जमी रेकर्ड एवं पशुपालन चाष करा जाउतबा फसल एवं विभिन्न योजनार लाभ सहित यह संयोग हो रही है। अर्थात जदि आपण माने कृषक रजिस्ट्रेशन करूचंती बा कृषक ओडिशार रजिस्ट्रेशन थरे करूचंती तो आधार कार्ड सहित आपण मानकर जमी डिटेल्स लिंक रहिबा सहित पशुपालन अर्थात आपण माने जो जो जदि जेकोसी पशुपालन करूचंती सेटा आपनकर गाई हो मेंढा हो जेकोसी पशु छेली हो जहाँ भी चाष करूचंती ताहार मध्य आपण मानकर रजिस्ट्रेशन रहिबो। या सहित देखंतु आपण मानकर विभिन्न प्रकार बेनिफिट जमिति कि आपण मानकु एपिकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशरी एई भली बहुत सारा जाकी बेनिफिट मिलुची। तेणु आसंतु आमे गुटे गुटे करी आलोचना करिबा। ता पूर्वरु आपण माने जानिथिबे कृषक ओडिशार फार्मर आईडी पाइबा पई हेले यार जोटा कि ऑफिशियल वेबसाइट रही कृषकोडिशा.gov.in एठी आपण मानकु रजिस्ट्रेशन करिया पई पड़िबो। तेणु जदि आपण माने यार रजिस्ट्रेशन करि नांती तो यार रजिस्ट्रेशन करिवार डिटेल्स वीडियो मु आपण मानकु डिस्क्रिप्शन ले दे देबी। केवल आपण माने जानंतु जे कृषक ओडिशा फार्मर आईडी आपण मानको पई कोन बेनिफिट मिलुची तापरे आपण माने याको आवेदन करिवे कि नाही सेटा आपण मानको ऊपर डिपेंड करे। तेणु कृषक ओडिशार फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करिया पई हेले आपण मानकर आवश्यक डॉक्यूमेंट जोटा कि आपण मानकर व्यक्तिगत डिटेल्स एवं जमीर डिटेल्स जोटा कि आपण मानकर नाम रे थिले हबो बा आपण मानकर बापांको नाम रे बा जेजेबापांको नाम रे थिले मध्य कृषक ओडिशार फार्मर आईडी आपण माने क्रिएट करि पारिबे। या सहित आपण मानकर जमीर पट्टा एवं बैंक पासबुक आदि देई आपण माने कृषक ओडिशा रजिस्ट्रेशन करि पारिबे। ता पूर्वरु जानंतु एथिरे आपण मानकु मिलुथबा विभिन्न सुविधा प्रथम रहिछि कृषि एवं कृषक सशक्तिकरण विभाग जाकी सीएम किसान
এই ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯାହାକି 4,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପାଇପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ସହିତ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଗୋ ସୁଗମ ପୋର୍ଟାଲ, ତ ସେଇ ଗୋ ସୁଗମ ପୋର୍ଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ର ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହର୍ଟିକଲଚର, ତ ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, ତରକାରୀ ମସଲା ଏବଂ ମସଲା ଚାଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ତା ସହିତ ନର୍ସରୀ, ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୋ ସୁଗମ ପୋର୍ଟାଲରେ ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାହା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଇଡି ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋ ସୁଗମ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇକି ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନିମାଲ ହଜବେଣ୍ଡାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋପାଳନ, ବାଛୁରୀ ପାଳନ, ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଔଷଧ ଉପରେ ଯେଉଁ ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିଥାଏ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଗାଈ ରଖୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଢା ରଖୁଛନ୍ତି, ମଇଁଷି ରଖୁଛନ୍ତି, ଛେଳି ରଖୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୋ ସୁଗମ ପୋର୍ଟାଲର ଯେଉଁଟାକି ଏନିମାଲ ହଜବେଣ୍ଡାରୀ ଅପସନରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଯେଉଁଟାକି ଫିସାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେ ଫିସାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ଚାଷ, ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ, ଫିଡ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବସିଡ଼ି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଲାଭ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋ ସୁଗମ ପୋର୍ଟାଲ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଲିଙ୍କ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାର, ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋ ସୁଗମ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋ ସୁଗମ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ନିହାତି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି ତାହେଲେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଇଡି ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଗୋ ସୁଗମ ପୋର୍ଟାଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ, ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଏଠି କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ କରାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ତେଣୁ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଗୋ ସୁଗମ ପୋର୍ଟାଲର ଯେଉଁଟାକି ଲିଙ୍କ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଗୋ ସୁଗମର ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇଡି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ডিটেলস ভিডিওর লিঙ্ক ଦେଇଦେବି, ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋ ସୁଗମ ପୋର୍ଟାଲର ସମସ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଗୋ ସୁଗମ ପୋର୍ଟାଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍କିମ୍ର ডিটেলস ଆବେଦନ ତା ସହିତ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଗୋ ସୁଗମ ପୋର୍ଟାଲର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ডিটেলস ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇଡି ଅଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।